Assalamu alaikum to everyone. My name is Sanaullah, and I hope you all will be fine and good. And today, topic presentation, I would like to introduce some of the basic terms of geography, which are necessary for everyone to know about that. So let's begin with some of the uh, basic terms, basic terms that are essential for everyone to know about these basic terms. Let's start with the latitude and longitude. Latitudes, it is one of the basic term of geography, which refers to horizontal lines, and these lines are actually imaginary lines that measure distance नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर पे जो नॉर्थ और साउथ की जो लाइन है उसको उसकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं. तो ये था हमारा लेटीट्यूड. एंड देन वी हैव लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड lines are actually imaginary line and they are vertical lines that measure, जो कि measure करता है ईस्ट और वेस्ट को ऑफ द मेरिडियन की पे जो ईस्ट और वेस्ट को मेजर करता है ये लॉन्गिट्यूड एंड ग्रीनविच इंग्लैंड. ओके, सो दीज टू आर द बेसिक टर्म्स एंड होप यू understand these basic terms. Now we will talk about the other term of geography, which is relief. Relief is the term used for the differences in height from place to place. ये एक टर्म है जियोग्राफी की जो कि डिफरेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं. इस टर्म्स को हम हाइट को मालूम करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. देन वी यूज़ रिलीफ ऑन द लैंड सरफेस पे. ये जो हमारा ज़मीन है उसकी सरफेस पे जब हम प्लेस टू प्लेस हाइट को की डिफरेंसेस को मालूम करते हैं तो हम ये जो लफ्ज़ है रिलीफ उसको यूज़ करते हैं. एंड इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय द अंडरलाइंग जियोलॉजी. और ये जो वर्ड्स है, ये जो टर्म है, ये जियोलॉजी अफेक्ट करता है. रिलीफ रिलाइज ऑन द हार्डनेस, परमेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक. और ये जो रिलीफ टर्म है ये रिलाई करता है हार्डनेस ऑफ द लैंड सरफेस इज वेल एज परमेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक. और रॉक की जो स्ट्रक्चर है उस पे भी रिलाई करता है. तो ये था रिलीफ which was the basic term. And then we have drainage. So what actually drainage is? ड्राइनेज जो है ये एक टर्म है जो कि यूज़ होता है जियोग्राफी में, जो कि रेफर करता है वाटर दैट फ्लोज नेचुरली अक्रॉस अ लैंड सरफेस विच ऑलवेज फ्लो डाउन हिल. वो वाटर को रेफर करता है, वो वाटर जो कि ऊपर से नीचे गिरते ऑलवेज हमेशा के लिए, उस वाटर फ्लो को हम ड्राइनेज कहते हैं. लेकिन उसमें एक पॉइंट है, और पॉइंट ये है कि नेचुरली जब वाटर अक्रॉस द लैंड सरफेस डाउन हिल जाते हमेशा के लिए, तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? ड्राइनेज. सो दिस डाउन हिल फ्लो इज़ नाउन एज ड्राइनेज. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं वहाँ पे जो कि वाटर फ्लो होता है नीचे की तरफ डाउन हिल आ रहे हैं, तो ये हमारे साथ क्या है? ये ड्राइनेज है. So then we have demography, which is also necessary and essential to know about this. So demography is the statistical study of human populations. ये एक statistical study है human population की, ये जो demography है. और डेमोग्राफर्स उन लोगों को या उन लोगों को कहते हैं जो कि डेमोग्राफी की स्टडी करते हैं या डेमोग्राफी के बारे में इल्म रखते हो. सो डेमोग्राफर्स यूज़ सेंसस डेटा. वो ये जो डेमोग्राफर्स है ये ऑलवेज मीन हमेशा के लिए सेंसस डेटा को यूज़ करते हैं, देन सर्वे करते हैं कि वो क्या करें, एंड स्टेटिस्टिकल मॉडल को एनालाइज करें
वो साइज, मूवमेंट, स्ट्रक्चर, ये सारा फिनोमेना वो एनालाइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस डेटा। फिर वो सर्वे भी करते हैं और स्टेटिस्टिकल मॉडल को पेश करते हैं। तो ये जो डेमोग्राफी है ये बेसिकली स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है, एंड होपफुली यू गेट अबाउट दिस point as well. So now we have topography. Topography is actually the three-dimensional अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स। ये एक थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है जो कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स सच इज शेप, हाइट एंड डेप्थ, जो कि मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो शेप या हाइट और डेप्थ हम करते हैं ये उस चीज़ को रेफर करता है ऑफ ए लैंड सरफेस, ज़मीन की सतह की। इन अ प्लेस और रीजन, एक प्लेस में भी और रीजन में भी हम ये उसको कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये एक फिजिकल फीचर दैट मेक अप द टोपोग्राफी ऑफ एन एरिया इंक्लूड माउंटेन्स, वैली, प्लेन्स एंड बॉडीज ऑफ वाटर। और ये जो टोपोग्राफी है ये उसका मेकअप इस तरह के ये फिजिकल फीचर से मतलब मेकअप द टोपोग्राफी जो है ये बनता है माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स एंड बॉडीज ऑफ वाटर, इस चीज़ों से ये चीज़ मतलब वजूद में आता है। And then we have gorge. A gorge is a narrow valley with steep rocky walls, is located between hills or mountains. The term comes from the French word gorge, which means throat or neck. ये जो जॉर्ज वर्ड्स है आप पिक्चर में देख सकते हैं कि दोनों अतराफ जो है वो माउंटेन्स है और दरमियान में एक नेरो सा रास्ता गुजरा हुआ है, या रास्ता आप कह सकते हैं, या मतलब एक लाइन जो है वो भी कंसिडर कर सकते हैं। ये जो नेरो रास्ता है, ये जो नेरो सा रास्ता आपको नज़र आता है उसको हम क्या कहते हैं, जॉर्ज। ये एक्चुअली एक जियोग्राफी का टर्म है जो इस चीज़ को रेफर करता है। आप पिक्चर की थ्रू से इजीली उस वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब दोनों अतराफ माउंटेन हो और उसके दरमियान में एक नेरो सा रास्ता या मतलब हो तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉर्ज। ये एक वैली को रेफर करता है। हम अक्सर उसको वैली कहते हैं, जो कि कंसिस्ट ऑफ रॉकी वॉल्स होते हैं, दोनों तरफ चट्टानों के दीवारें होते हैं, तो दरमियान में एक नेरो सा रास्ता होता है। तो hopefully you get, and this words is actually from the French word George, which means throat or neck, जो कि throat और neck को रेफर करते हैं। ठीक है। So now we have strait, isthmus, जो कि both are basic terms of geography। isthmus जो कि it is a narrow strip of land that joins two land masses। isthmus जो है ये एक स्ट्रिप लाइन होता है, एक लाइन सा होता है जो कि दो खश टुकड़ों को मिलाता है, ज़मीनी खश टुकड़ों को मिलाता है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि दो लैंड से एक तरफ भी एक खश टुकड़ा है, दूसरी तरफ भी एक खश टुकड़ा है, और दोनों टुकड़ों को एक नेरो लाइन ने मिलाया है। ये जो नेरो लाइन है आप देख सकते हैं वहाँ पे, उस नेरो लाइन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट या इस्थमस। ये दोनों लफ्ज़ उस नेरो लाइन के लिए यूज़ हुए हैं। और बाकी अतराफ पे पानी आपको नज़र आता है। तो ये जो दो लैंड मासेस है या जो लैंड सरफेस है उसको मिलाया है एक लाइन है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट या इस्थमस। And now we have a bay in Gulf. A bay is a broad, recessed coastal tilt where the land curves inward. अबे ये एक टर्म है जो कि रेफर करता है जब ज़मीन एक कर्व्स इनवर्ड शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं इजीली। सो देयर इज़ अ कोस्टल लाइन ऑन 3 sides of a bay. A gulf is a more defined and deeper in tilt with entrance more enclosed than a bay. और ये जो गल्फ है ये मोर इनक्लोज्ड होता है देन द बे। बे जो है वो ज़्यादा इनक्लोज नहीं होता है, और ये जो गल्फ है ये ज़्यादा इनक्लोज होता है टू द कैरोलाइन की तरफ, तो कैरोलाइन जैसा। तो इसलिए ये डिफरेंसेस है उन दोनों में।
اور نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے گلیشیئر. گلیشیئر از اے لارج parental accumulation of crystalline ice, snow, rock, sediment, and often liquid water that originates on land and moves down slope under the influence of its. سو یہ جو گلیشیئر ہے یہ ایکچولی کنسسٹ ہوتا ہے آئس، سناؤ، راک. اس میں سناؤ برف، یہ بھی برف جو ہے، راک چٹانیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکوڈ واٹر اس پہ کنسسٹ ہوتا ہے، جو کہ اوریجنیٹ ہوتا ہے آن لینڈ، ایک لینڈ یا زمینی سطح پہ یہ نمودار ہوتا ہے، اور مووز ڈاؤن سلوپ انڈر دا انفلوئنس، اور یہ سلوپ ڈاؤن موو کرتا ہے. گلیشیئر جو کہ ایک ایزی ٹرم ہے، آپ اگر پکچر میں دیکھیں تو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی اس چیز کی. یہ ایکچولی کنسسٹ آف سنو، راک، اس چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے. جب ایک پہاڑ ہے اس پہ برف باری ہوتی ہے تو یہ برف باری یا واٹر نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، ڈاؤن پول موو کرتا ہے، تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گلیشیئر. سو نا وی ہیو archipelago. Archipelago, it is a basic term of geography which refer to as an area that contains a chain or group of islands scattered in lakes, rivers or the ocean. یہ جو archipelago ہے، یہ جو ورڈز ہے، یہ ایکچولی ریفر کرتا ہے وہ ایسا ایریا، ایسا جگہ جو کنٹین ہو کس چیز پہ؟ ایک چین اور گروپ آف آئیلینڈ. یہ ایک گروپ یا مطلب ایک چین آف آئیلینڈ ہوتا ہے جو کہ اسکیٹر ہوتا ہے ان لیکس، ریورس اور دا اوشین، اور اوشین، ریورس اس چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے. آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی، آپ کو اس کی سمجھ آ جائیں گی. اینڈ نا وی ہیو والکینو. والکینو جو کہ بیسک ٹرم ہے جیوگرافی کی. والکینو از ڈیفائنڈ ایز این opening in earth crust through which lava, ash and gases erupt. والکینو جو ہے ہم اس کو اس طرف ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ it is an opening in earth crust. ارتھ کرسٹ پہ یہ ایک اوپننگ ہے through which lava، جس کے تھرو سے لاوا جو ہے، ایش اور ساتھ ہی ساتھ گیسز وہ ایرپٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ چیزیں ایرپٹ کرتے ہیں، ایش یا لاوا یا گیسز. اینڈ دین وی ہیو پلیٹیوا. Plateau is a flat, elevated landform that rises sharply above the surrounding area on at least one side. یہ جو پلیٹو ہے ایک پلاٹ جیسا شیپ اختیار کر لیتا ہے. ایلیویٹڈ لینڈ فارم دیٹ رائزز شارپلی اباؤ دا سراؤنڈنگ ایریا آن ایٹ لیسٹ ون سائڈ، جو کہ ایک سائڈ سے وہ شارپلی مطلب رائز ہوتا ہے، جو کہ سراؤنڈ دا ایریا، جو کہ اس کے ارد گرد جو ایریا ہے اس کے ساتھ یہ شارپلی اپنے شیپس کو نمودار کر دیتا ہے، رائز ہوتا ہے. پلیٹو occur on every continent and take up a third of the earth lands. یہ آلموسٹ ایوری کانٹیننٹ میں یہ نمودار ہوتے ہیں اور ٹیک اپ a third of the earth's land، اور یہ جو ہے وہ تھرڈ حصہ لیتا ہے ارتھ لینڈ کی. تو hopefully you understand and you can see in the picture, so you can clearly understand what is plateau. So then we have desert. I think you may all know about desert, what is actually desert refers to. So most experts agree that a desert is an area. زیادہ تر ایکسپرٹ جو ہے یہ اس بات پہ اگری ہے کہ یہ جو ڈیزرٹ ہے it is referred to as an area of land that receive no more than 25 centimeters 10 inches of precipitation a year. The amount of evaporation in a desert often greatly exceed the annual rainfall. یہ جو ڈیزرٹ ہے بہت سارے موسٹ آف ایکسپرٹ دے ایگری آن دس پوائنٹ دیٹ
ڈیزرٹ جو ہے وہ اس ایریا کو ریفر کرتا ہے جو کہ لینڈ آف ایریا جو کہ ریسیو کرتا ہے مور دین 25 سینٹی میٹرز اور 10 انچز یا 25 سینٹی میٹر اور 10 انچز پریسیپیٹیشن ان اے ایئر. یہ سال میں پریسیپیٹیشن کو ریسیو کرتا ہے مور دین 25 سینٹی میٹر یا 10 انچز ان اے ایئر ایک سال میں. The amount of evaporation in a desert often greatly exceeds the annual rainfall. اور یہ جو اماؤنٹ آف ایپوریشن ہے ڈیزرٹ میں یہ گریٹلی ایکسیڈ کرتا ہے اینول رین فال کو اور رین فال کو ایکسیڈ کرتا ہے اینولی. دین وی ہیو میپ globe these are both are basic term of geography. A globe is a 3-dimensional sphere while a map is 2-dimensional. گلوب جو ہے یہ 3-dimensional sphere ہے اور while on the other hand if we see میپ جو ہے یہ 2-dimensional sphere ہے. دا گلوب ریپرزینٹ دا ہول ارتھ. گلوب جو ہے وہ ہول ارتھ کو ہماری سارا جو زمین ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ویئر ایز اے میپ میں ریپرزینٹ دا ہول ارتھ اور جسٹ اے پارٹ آف اٹ. جہاں پہ گلوب جو ہے وہ سارا زمین کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جہاں پہ بات ہوتی ہے میپ کی, میپ جو ہے وہ مے بی ریپرزینٹ دا ہول ارتھ بٹ it represent mostly it represent a part of it, مطلب a part of the earth. یہ زمین کے ایک حصے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. A globe can be used to get a broad level picture of the world. گلوب جو ہے وہ اس لیے یوز ہوتا ہے کہ وہ براڈ لیول پکچر آف دا ورلڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا مطلب شو کرتا ہے. وائل میپس جو کہ ادر ہینڈ اگر ہم میپس کو دیکھیں تو میپس جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے مور اسپیسیفک انفارمیشن اباؤٹ ڈفرینٹ ایریا آف دا ارتھ, جو کہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے ریگارڈنگ ڈفرینٹ ایریا ریگارڈنگ ڈفرینٹ پلیسز آف دا ارتھ. دین وی ہیو اے لیک. A lake is a body of water that is surrounded by land. There are millions of lakes in the world. They are found on every continent in every kind of environment. یہ لیک جو ٹرم ہے یہ ایک باڈی آف واٹر ہوتا ہے. یہ ایک شیپ آف واٹر جو کہ جب ایک ہی جگہ یا زمینوں یا مطلب ماؤنٹین جس کے ارد گرد ماؤنٹین ہوتے ہیں اور درمیان میں ایک مطلب پارٹ آف واٹر یا مطلب ایک واٹر کی باڈی بن جائے یا مطلب ایک ہم کہہ سکتے کہ ایک تالاب کو ریفر کرتا ہے. I don't know what word used in Urdu for this, but I think so تالاب. سو تالاب کو انگلش میں ہم کہہ سکتے پونڈ, اس چیز کو ریفر کرتا ہے. اور دنیا میں جو ہے دیر آر ملینس آف لیکس ان دا ورلڈ. دنیا میں ملینس آف لیکس فاؤنڈ وی کین سی اینڈ وی کین ایکسپلور دیم. دے آر فاؤنڈ آن ایوری کانٹیننٹ, اور ہر کانٹیننٹ میں یہ پائے جاتے ہیں. یہ جو لیک ہے یہ باڈی آف واٹر ہے. So then we have iceberg. Iceberg it is basic term of geography. آئس جو ہے یہ یوز ہوتا ہے ایز اے ناؤن جو کہ ریفر کرتا ہے واٹر ان اٹس سالڈ فارم. جب واٹر سالڈ فارم اختیار کر دیتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں آئس. آئس مینس برف, اردو میں ہم کہتے ہیں برف. جو برف کے تودے ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں آئس. آئس برگ بھی یہ ورڈ جو ہے جب ہم کمبائن کرتے ہیں اس ورڈ کو یہ بھی ایز اے ناؤن یوز ہوتا ہے. اور آئس برگ پھر کس چیز کو ریفر کرتا ہے, ڈفرینس کیا ہے. آئس جو ہے یہ ریفر کرتا ہے یہ واٹر کی سالڈ فارم کو, چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. اور آن دا ادر ہینڈ آئس برگ یہ بھی ایز اے ناؤن یوز ہوتا ہے, لیکن large chunk of ice that break off from glacier and float in the ocean. یہ ایک لارج چنک ہوتا ہے, ایک لارج سا شیپ اختیار کر دیتا ہے جو کہ بریک فرام گلیشیئر اینڈ پلاٹ, جو کہ گلیشیئر یا پلاٹ سے علیحدگی اختیار کیا ہوا, یا ان دا اوشین میں جب گلیشیئر سے کوئی ٹکڑا علیحدگی اختیار کرے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, آئس برگ. Then we have island
peninsula. So these both are basic term of geography. An island is a scheduled piece of land surrounded by water on all sides, whereas peninsula is a piece of land surrounded by water on only three sides. ओके, आइलैंड जो है ये एक ज़मीन का एक टुकड़ा होता है जिसके हर अतराफ से पानी होते हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं और इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड पेनिनसुला जो है, जो कि ये भी एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसके अराउंड वाटर होते हैं, बट डिफरेंस यही है कि पेनिनसुला के इर्द गिर्द तीनों अतराफ पे वाटर होंगे और आइलैंड जो है उनको हर तरफ पे चारों अतराफ पानी होंगे। तो ये डिफ्रेंशिएशन है। तो होपफुली यू गेट अबाउट दिस बोथ टर्म। देन वी हैव डेल्टा। डेल्टा जो है ये एन एरिया ऑफ लो प्लॉट लैंड। ये जब ज़मीनी सतह पे हमारे साथ लो मीन्स प्लॉट लैंड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा। समटाइम्स शेप्ड अप्रोक्सीमेटली लाइक अ ट्रायंगल, और बाज़ औक़ात ये ट्रायंगल की शेप भी लेते हैं। वेयर अ रिवर डिवाइड्स इनटू सेवरल स्मॉलर रिवर्स, जहाँ वो रिवर्स को डिवाइड करते हैं इनटू सेवरल स्मॉलर रिवर्स, और स्मॉलर रिवर्स में डिवाइड करते हैं। वहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, हमने अक्सर देखे होंगे कि रिवर जो है वो जब बहते हैं बाज़ औक़ात वहाँ पे ज़मीन की कुछ खश्क टुकड़े होते हैं, तो वो रिवर्स को डिवाइड करते हैं, तो उस खश्क टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। सो आप पिक्चर में ये चीज़ क्लियरली देख सकते हैं। Okay, now we have oasis. An oasis is an area made fertile by a source of fresh water in an otherwise dry and arid region. Oases, more than one oasis, are irrigated by natural springs or other underground water sources. Okay, ये चीज़ किस चीज़ को रेफर करता है? oasis जो है वो एक्चुअली नखलिस्तान में जब एक ऐसा इलाका हो जो खश्क हो, मतलब पानी प्रोवाइड ना हो, एक ऐसा ज़मीन जहाँ पे लोगों को उसको ज़रख़ेज़ बनाने के लिए ज़रूरत हो, तो वहाँ पे जो पानी या चश्मे होंगे या कुदरती चश्मे या ज़ेर ज़मीन पानी, वो जो कि उन खश्क इलाकों को या उन खश्क ज़मीन को मतलब ज़रख़ेज़ बनाए, तो उस चीज़ को हम ओसिस कहते हैं। वो जो पानी की रिसोर्स है, उस पानी रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? ओसिस। एक से ज़्यादा नखलिस्तान के दीगर ज़राए से सिराब होते हैं, और ये जो नखलिस्तान है ओसिस है, और ये एक से ज़्यादा मतलब ज़मीन मतलब या जो लैंड्स होती है या खर्चे के उसको सिराब कर सकते हैं। तो ये ओसिस ये एक बेसिक टर्म है। इन वहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द जो इलाका है वो खश्क है, मतलब पानी वाला इलाका नहीं है। और ये जो आपको नज़र आती होंगी कि ये वहाँ पे एक तालाब सा है, जो कि ये एक सोर्स है जो कि इस ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने का एक सोर्स है। Then we have weather and climate. So these are basic terms of geography. First of all, weather refers to the short term condition of the atmosphere. Weather जो है वो रेफर करता है जब हम शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर की जो शॉर्ट टर्म कंडीशन है मौसमियात, उसको जब हम मालूम करते हैं तो हम वेदर की यूज़ करते हैं। वेदर शॉर्ट टर्म कंडीशन को रेफर करता है। दैट इज़ द स्पेसिफिक वेदर कंडीशन बीइंग एक्सपीरियंस एट वन मोमेंट। जब हम इन अ सिंगल मोमेंट एक वेदर की कंडीशन को एक्सपीरियंस करते हैं तो उस चीज़ को हम वेदर कहते हैं। इन अ टाइम, एक ही टाइम में, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो क्लाइमेट जो है वो रेफर करता है टू द एवरेज वेदर पैटर्न्स। हमारा जो एवरेज पैटर्न है वेदर का मौसम का जो एवरेज पैटर्न है उसको हम क्लाइमेट
سے مطلوع کرتا ہے، کلائمیٹ سے ریفر کرتا ہے. اینڈ پلیس اوور ان ایکسٹینڈ پیریڈ آف ٹائم. اور یہ جو کلائمیٹ ہے یہ فار ایکسٹینڈ پیریڈ ہوتا ہے، مطلب جو ہمارا ایوریج پیٹرن ہے ویدر کی اس کو ہم کلائمیٹ سے ریفر کرتے ہیں. So this was my presentation topic regarding the basic term of geography, and hope you people enjoy and understand.